ni Kibenge TV. Hali ya kujiona sisi umimi, unapenda usitumike lakini upeo ulipwe sana, maana unakuwa egoist. Sisi hatuko kule. Nous rêvons un autre Congo. Hapana hii Congo yetu kwa hii Congo ya leo. Tuko na rêver de gérer autrement les Congo. Donc nous voulons construire un autre Congo. Pius Mwavili, autorité morale, ndio rêve yake ile. Construire un autre Congo. Yeye mwenyewe hawezi kufikia, inabidi sisi wote mahali hapa, kila mmoja kwenye alizaliwa, mobilize watu kuwaonyesha ya kwamba Kongo, tunapenda Kongo ingine ambayo inaweza kuleta maendeleo mazuri kufuatana na vyenye tuko navyo. Kuna mambo mengi ambayo huenda hatutamaliza kuyazungumzia hapa, lakini ukipata neema ya kupata deplia, utaona organisation politique ya Kongo ni nini, namna gani tunapenda tupale nationalité, souveraineté nationale, nani armée, police, diplomatie zitakuwa namna gani. Ile ni par rapport na organisation politique. Kuko pia organisation économique, kuko organisation sociale. Haya yote yanafanya kwamba chama cha sense tukitumikie, ili kwamba tuone ikiwa tunaweza tukafikia pale. Acha kwamba sense iwe sawa vile masomo ambayo tumekuja ndani tufunzwe, ili kwamba tusaidie watu kubadilisha mawazo. Tuko wengine Kongo vitawakiaka tu vile vile. Nani alikwambia? Chine mu miaka labda 15 ilisha, Chine ilikuwa chini ya Kongo, chini. Lakini walikamata zamiri safi, conscience, prise de conscience. Siku yenyewe taikala chini tuseme nous sommes pauvres et nous voulons devenir riches. Na waza tukadevelope ma strategie ambazo zitatusaidia ili kwamba tuendelee na nchi iendelee pia. Na waza kwa hiyo machache nimegusa kadogo yale ambayo yanahusu politique générale, ideolojia ya chama, vision yenye tuko nayo, valeur. Tulionyesha valeur yetu, l'autre. Il faut voir l'autre. Usilale unashiba, kisha ulale uko na fanya kwa aseme ufurahi juu mwenzako analala njala. Hapana. Ikiwa wewe utashiba, inabidi na mwingine naye ashibe. Njoo maoni ya chama ambacho honorable au autorité morale wetu Pius Mwavili anacho kiongoza. Kwa hiyo nawaza mmesikia vizuri na tutaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo tutaacha nafasi kufuatana na mpango wetu na animation kidogo. Kuna wale ambao watafika watu anime, na sijui ni watu gani, tutawaona sawa watajitokeza, ili kwamba nao waweze kutuegelea kidogo par rapport na chama ambacho kamarade Mwavili anacho kiongoza. Karibu kwa wale watu ambao wanahusika na ile jambo, watuingize kwa yale mambo. Kwa hiyo kabla wale ambao watatuanime hawajafika, acha nimpatie tena kwanza President Urbain micro atuonyeshe jambo lingine fulani huenda ambalo tulisahau au na kuongezea. Karibu. Sitakuchukua muda mwingi sana. C'est juste par rapport à animation. Hii animation tunataka kwanza saa hizi ni surprise cadeau kuipata. Na nashukuru sana juu artiste mwenye niko na sponsorize, niko na shirikiza kwa Uvira, iko na maite ya mzuri sana. Sio tu ya kujidevelope yeye, ni ya kunisaidia na mimi na hii chama. Alipata ile idea ya kusema aimbie hii chama na akatoa ile muziki. Sivyo kuitoa mwenyewe, alitisha wenzake wasanii wakubwa hapa Uvira, wakasaidiana, wakatoa ile muziki ya sensi. Na ile melodi wakati nilipanda Kinshasa, ilipokelewa mzuri sana 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 sana, mpaka autorité bakaambia ba interfédéraux bote en province
wafuatilie Uvira, watoe muziki. Na ndio maana nilisema hii animation ya size atupigie nayo kidogo tu, tuwaone wale waliimba sense Uvira. Vous êtes les bienvenus. Nadhani DJ iko tayari, anaweza kupiga kale ka melodi kwa kudansa. Asante. DJ. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV. Sense oye! Atuwasikia. Sense oye! Sense oye! Sera ya kwanza ni nini? Hapana, siwasikie. Sera ya kwanza ni nini? Ene ya pili? Sera ya tatu? Sera ya kwanza ni kongre. Bandekobole wakabolanga. Ene ya pili ni nasio. Bandekorumbango kokota. Sera ya tatu kongole. Sika kona ndakiloko na kongora lukuda. Runde muda muhafaka. Kuchachirunga na sense. Ebana tuko pamoja? Naitwa Amerikano. Nasema shukrani zangu za dhati na za sana kwa Mheshimiwa Bonane Janvier Makodero na staff yote nyingoni mwake, sababu ni mzamini wangu na haniachilie. Pale kakitu getulifanza na wasanii wengine, nataka waita tufanye kadogo alafu tuache klasi. Karibu Alikasi, karibu madereva na chini mkuya kwa mbele. Tuangalie nini ya kufanza kidogo juu ya sense ya excellence plus na biu. Makofi ya sasa pamoja. Makofi. Chapo bwana. Pesa pour famille. Bora kwa famille, makofi tafadhali basi famille. Jina langu naitwa Alikasi Flori Tangana. Nilipenda kusema siku leo kuchunga pamoja na chama. Tuko hapa kwa invitation ya Mheshimiwa Bonane. Tunashukuru mzee, tuko nyuma yako. Asante sana. Na sisi tuko tayari? Imani naponya, Mungu ni tiba. Mungu anaponya kila magonjwa. Najua na access na sense tutakelea kila kitu, na nilipata mzee ali vraiment nilipenda sana ideology na mafunzo. Niko convinced na sense, najua kutakuwa mabadiliko fulani na Mungu atasaidia. Sense solution ya mboka. Sense pea motema. Sense Congrès national. Sense solution ya mboka Kongo. DJ, kama uko tayari tupe tuburudike na wazee huko.
Excellence Pius Mabiola, le secrétaire général et président national Ali Léopold Chilou, le président interfédéral Sitskif, l'honorable Bossé Moussomero, c'est et pour la Dominique, et c'est qui a vu nos vacances à partir pour accompagner en bonne bénédiction 2023. Le président Iribert Sensé Ouvira, mon vieux mon ami Jean-Pierre Maconero. Courage, cher secrétaire Iribert Sensé Ouvira, Alex Jamal Nakishasa, le secrétaire général adjoint Meshach Mandevou, et le secrétaire Iribert Isanga David, et le petit Vino, American Music. Mutakuwa narudia sense. Bukavu Walungu sense. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Tupima sikidogo. Bukavu Walungu sense. Bukavu Walungu sense. Bukavu Walungu sense. Tuko sote msense. Sawa? Tunapima vile kadogo tu. Twende. Bukavu Walungu sense. Kale Kabare sense. Uvira Baraka sense. Fizi na Mwanga. Merci, nawashukuru. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV. Pata kwa ile inspiration ya ajabu ajabu
ambayo vijana wanayoitumia. Wako na mataala, kila mtu tuachiane makazi. Kuna wale ambao ni wasanii kabisa kwa muziki, wengine wako wasanii kwa mambo mengine. Kwa hiyo bila kukawia na kupoteza muda, sababu mulo nayo kuna tuchunga tuachilie tena President Hubert afanye expose ya tatu, atatuzungumzia structure et fonctionnement du CNC. Karibu camarade président, tuzungumzie juu ya structure na fonctionnement ya CNC. Asante. La maison, C'est mon pays. comme si tunachoka. Bisu Mabilo. Bisu Mabilo. Bisu Mabilo. La maison, la clé, les CNC, les CNC, les CNC. Asante sana. Asante sana. Tulishaongelea historique ya CNC, création, politique et générale ya CNC. C'est maintenant la structure et fonctionnement du parti CNC. Kama kesi nilisema kwa expose ya kwanza, hii CNC yetu ni parti yenye iko sur toute l'étendue de la République, province zote tuko ndani, na hii parti iko na viongozi keke, tuko na ule inara numero 1 l'autorité morale Bisu Mabilo, mais tuko na wengine viongozi. Hii parti yetu iko structuré aje? Au niveau national tuko na organe tatu, na organe ya kwanza ni congrès, ni kama sisi tuko hapa, c'est un congrès, na ile ndio organe suprême ya parti, ni kama assemblée nationale, ni kama assemblée provinciale, ndio ile congrès. Tuko na organe ya pili, c'est le conseil national, ile ndio organe ya pili ya parti. Tunakuwa na considéré comme organe législatif. Na mwanakuwa na président ile organe ni Bisu Mabilo. Organe ya tatu ni bureau politique, ndio au niveau national. Organe tatu. Dans les provinces, tuko structuré aje? Kwa essence ya juu tuko na interfédération. Ile interfédération njo inagawa mafederation, na kiongozi wa interfédération ni honorable Francien Musomerwa Nikolingao, njo kusikivu, njo président interfédéral, ana contrôlé province yote comme superviseur. Mwine interfédération tuko également na ma fédération. Musikif, par exemple, tuko la fédération tatu, Sitkif 1, 2 et 3. Na ile Sitkif 1 inakamata vile ya Bukavu, vile ya Uvira, territoire ya Uvira, vile ya Baraka na territoire ya Fizi. Sitkif 2 inakamata Shabunda, na kamata territoire ya Mwenga na vile ya Kamituka. Sitkif 3 inakamata territoire ya Walungu, Kalehe, Kabare na Ichu. Njo kisi tuko na mafederation. Mwile mafederation tuko na makomite urbain.
Bukavu kuko komite urbain, Uvira ko komite urbain, na Baraka ko komite urbain. Na mukila komite urbain tuko na masection. Kama hapa Uvira mwi 3 communes tuko na section 3 kama kisi va présenter les résidents sectionnaires qui sont là. Wakamata commune ya Kalundu iko section, commune ya Mulongo section na commune ya Kavira ino uma section. Tunashuka tuko na maselile, kila quartier ni selile kwetu, na tukitoka mu maselile tunashuka mpaka masuselile, ndio ile avenue. Parce que parti kisi inapendewa na watu, kisi ideolojia ya parti kunakubaliwa na watu, tuko napenda tufike kukila nyumba, mulango kwa mulango sense. Kama kisi kamarade Pepe alisema, si hatuko ile maparti najita des partis politiques et socialistes, alors que sur le terrain il copie social-démocratie, l'altruisme. Saidie mwenzangu kwanza avant mie. Iko na problema ni msaidie. Anashindwa kulipa facture kwa hospitali ni msaidie. Dossier. Na après hii manifestation leo tunafaka evre fulani. Voilà un peu que c'est tuna fonctionner du niveau national jusqu'à la base. Tunatoka ku congrès, tunaishia ku masource. Donc c'est tuna fonctionner vile. Na nilipenda nirudilie kidogo par rapport na mapointi kamarade Pepe aliongelea juu ya hii drapo yetu. Autorité morale anasemaka kila mara meme hivi comme hii gouvernement anasemaka oui pour un autre Congo, oui pour un autre Congo, parce que hii Congo tunaishi yetu haiko ndo tulipasha kuishi yetu, haiko na tuko na ile certitude, une fois au pouvoir ensemble na mwenye tukifungua ile nyumba pale tutavivre sasa Congo, ile Congo ile Lumumba alikuwa anasema ndo tutaivivre avec les sensi. Les socialistes, les vrais socialistes. Huko nasikia wengine wa ministre niko na wasema bali détourner, bali baka, bali fanyaka hivi. Jamais plus sur ma Bible. Jamais plus sur ma Bible. Mais propre. Tuko na mavalere ya vie. Leo kuko ba ministre biko na cité mu gouvernement watanza ondolewa tu habite à détournement. Mais au CNC hakuna ndo. Tulifunzo. Tunafaa tunasaidia kwanza wale watu wa chini wanapanda na. Chez nous, c'est le peuple d'abord. Na tukuna ya appliquer. C'est le peuple d'abord. Na tukikuwa pamoja na nyinyi, surtout wale wainvité tu walifika leo. Kikubali twende pamoja parce que vous êtes les valeurs. Tukienda pamoja tutafika kwa pouvoir na tutabadilisha hii Kongo. Je suis sûr et certain. Mkikubalia hii idéologie hii parti, ma valeur hii parti, les principes de ces partis politiques, tout a changé hii Kongo. Na pia suma bila hata zimara tena oui pour un autre Congo binaishi. La maison, c'est mon pays. La maison, c'est mon pays. La paix, c'est mon pouvoir. La paix, c'est mon pouvoir. Les sincères, c'est mon parti. Les sincères, c'est mon parti. Les sincères.
Mabiru. Bisu Mabiru. Bisu Mabiru. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV. Journaliste, Vous allez devoir vous présenter. je me nomme Bonannée Jean-Pierre Laurent Matonero. Je suis le président urbain d'un parti politique dénommé CNC, qui veut dire Congrès National Congolais, un parti politique cher au ministre d'État, Gus Mwabilu Mbayu Mukala. Vous venez de célébrer le 11e anniversaire du parti. Quel a été le gros message dans cette célébration? En fait, comme on venait de le dire, nous avons quand même célébré le 11e anniversaire du parti, mais aussi c'était pour nous une occasion de fêter avec les mamans du parti. Et les messages peut-être à donner aux Ouïghois, c'est celui seulement qui cadre avec les objectifs assignés par le parti. Notamment, le premier objectif est celui de faire élire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi élire 150 élus de notre côté du Congrès national congolais. Et quelle est la vision du CNC au peuple congolais? Bon, c'est juste comme nous parlons souvent de notre idéologie, c'est le social. Donc, nous aimerions, une fois au pouvoir, que les Congolais se trouvent au niveau de la base, quand même puissent se retrouver. Que nous puissions quand même parler du Congo comme l'autorité morale l'a toujours songé. C'est un peu ça comme message. Sur les calicots, nous avons noté, vous écrivez que le CNC, c'est le 11e anniversaire et aussi accompagne des cadres. Il paraît que vous avez fait une activité caritative dans les centres hospitaliers. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On ne l'a pas encore fait, mais nous comptons le faire après cette manifestation. Nous allons nous rendre dans un hôpital de la place et payer quand même quelques factures pour les malades. Voilà ce que nous comptons faire après cette activité. Ndio unakuwa mkuu kiongozi wa chama cha CNC kusherehekea miaka 11 tangu kuundwa kwa chama. Nini ilikuwa ujumbe katika sherehe hii? Kama gisi nilitangulia kusema ngambo ya Kifaransa, kwa majina naitwa Bonannée Jean-Pierre Laurent Matonero, niko president urbain wa chama CNC hapa Uvira. Leo tulikuwa na sherekea anniversaire ya parti, yani ya miaka 11 ya bunga ya parti, na tukaprofite kufurahi kufete ile mois de la femme na mama yetu ya CNC. La message haikuwa ya mingi, ni message la tourne autour ya maobjectif ya parti kuweza kujiasinye kama ile objectif ya kusema tumchague rais kwa election tena 2023. Hatuna mwingine rais ni tutachagua ni ule Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi mwile 2023 tuko na ile objectif ya kusema tupitishe wa député 150. Chama chenu ni kama bado mpya, ni kama kina umaarufu mkubwa. Unafikiri mtawezaje kushawishi wakongomani mkafikia kupata wanabunge 150? Bon, ni kweli chama la Buda ya hapa kunivua Uvira yajulikana zaidi, lakini kwenye tunatoka hiyo naonyesha kwamba tukifikia 2023 tutawafikisha. Leo tuko na badepite 22 na nayua tukifika ku 2023 avec ma élection tutafaza tutawafikisha kabisa. Tuko si avec idéologie tuko na ya parti au niveau provincial tutapata hata 100 na kwa niveau national hatuwezi kosa hata 500. Rais Felix Tshisekedi anaonekana kwamba kufikia kutimiza agizo na agano alizoahidi wananchi. Kwa nini chama chenu kinamsapoti mtu ambaye ahadi nyingi na afaulu kutimiza? Kweli siwezi nikasema kwamba akutimiza. Nadhani mtu wanaweza wakamkondani wala kumkritike wakati manda yake inaisha. Kabla hii manda yake yaisha tuweze tukasema mtu fulani alishinda. Na imani avec hii projet tulikuwa nayo ya Union Sacrée ya 145 territoire, na hiyo watu watajiretrouver na ile mapromesse yenye Felix aliweza fana itatibilika.
niko na ile certitude ya kusema kwamba avec projet de développement 145 territoires watu watafurahia, na mule ndio tutatimiza zile promese zenye rais aliweza kupana wakati anaingia. Nini sense na lenga haswa ndani ya nchi kwa kusaidia wananchi wa Kongo? Sisi tuna kama gisi nyingine machama inakuwa na pigania, tuko napenda un jour tujikute na sisi tuna dirige hii nchi yetu ya Kongo ili mkongomani aifurahie nchi yake. Asante sana. Likibengi TV. Vous allez devoir vous présenter. Que moi c'est François Maroudiko Wachonderwa, porte-parole du parti CLC Uvira. Monsieur le porte-parole du parti CLC Uvira, nous sommes dans la salle. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce qui se passe dans cette salle? Bon, dans la salle, il se passe une cérémonie de fête qui commémore deux grandes activités. La première est que nous sommes en train d'accompagner les femmes qui clôturent probablement la fin du mois de la femme qui avait été fêté le 8 mars. Mais également, le deuxième élément qui nous réunit dans la salle, c'est fêter le 11e anniversaire du parti CLC. Pour le 11e anniversaire du parti CLC, quel a été le bilan du CLC à Uvira comme en RDC? Très bien. Par rapport à la RDC, le bilan du parti est très positif, étant donné que c'est un parti politique qui a réussi à faire voter certains députés nationaux, certains députés provinciaux, et arriver même à arracher un ministère, pas le moindre de tous ces ministères-là. Mais on peut simplement déplorer la présence ou l'absence de ces partis au niveau de la province du Sud Kivu, où l'animation dans les années passées, quand il y a eu élection, elle était de faible niveau, au point qu'il n'y a pas eu de députés, il n'y a pas, ni à Uvira, ni au niveau de la province. C'est maintenant que nous sommes en train de relancer les activités pour voir qu'est-ce qui peut se passer en 2020. Maintenant, quand vous êtes dans la ville d'Uvira, quelle est la promesse à la population d'Uvira? Oui, par rapport à la promesse, le CLC, c'est un parti qui vise les changements de mentalité. Nous voulons voir un autre Congo, construire un autre Congo. Et ce n'est pas possible avec moi-même ou avec les quelques membres cadres, mais c'est avec l'appui de tout le monde. Si la population uviroise peut comprendre les enjeux du moment, nous devons cesser avec le fanatisme, être des analystes, analyser les enjeux du moment et voter utile. Quelqu'un qui peut représenter, quelqu'un qui peut plaider pour la cause du peuple. Est-ce que vous avez un appel à l'adhésion massive dans le parti? Franchement, nous appelons tous les Ouvirois et toutes les Ouviroises à venir adhérer massivement à ces partis qui visent rien d'autre que la démocratie sociale. Les places sont toujours disponibles pour tout le monde. On n'écarte personne, on voudrait atteindre même le plus démuni afin que nous puissions batailler ensemble et qu'un jour nous puissions ouvrir cette maison qui est fermée. Sawa, tunaposema ya kwamba tuko katika chumba cha mikutano, tunazingatia mambo mawili. Tunasindikiza wamama ambao wanamaliza hii journée yao ya 8 Mars, en principe ambayo ilipaswa isha tarehe 31, na baada ya hapo pia ile tarehe 31 ya mwezi wa 3 inatubeba mara kwa moja kwa moja kwenye miaka 11 ya chama cha CLC tangu hapa Kinshasa. Nini raia wa Uvira na wale wa Kongo wanaweza kuzungumzia kuhusu CNC? Je, kuna mabadiliko tangu mmeunda chama ama hakuna mabadiliko? Sawa, tunafurahi kwa swali, sababu tangu CNC imeanza nimewahi kusema hata kwenye chumba wakati ya speech yangu ya kwamba katikati ya hao viongozi wa nchi wa leo, huyu ambaye ni Pius Mwabiru ameonekana kuwa ndiye kiongozi bora, kama vile ministre honorable excellence ambaye ni bora, hapendi kuingia katika matope zaidi
sawa sana wengine wanavyofanya. Wewe ni msemaji, wewe ni mwalimu kwenye vyuo vikuu mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio. Wawezaje kueleza hata wanafunzi wako darasani, nini kilikuvutia hadi ukaingia kwenye hichi chama mpaka leo umekuwa msemaji? Mimi nimevutiwa na kwamba niliposikia mahubiri ya chama, ideolojia ya chama ambayo inasema ya kwamba tulenge mwingine pahali ya kujilenga sisi wenyewe. Umeona ya kwamba vyama vilivyo vingi katika Kongo vinalenga zile intérêt egoist, wanajiona wao wenyewe pahali ya kuona mwingine. Nimesikia kabisa kuvutiwa mimi kama vile niseme mtu ambaye anapenda kuzungumzia watu, mtu ambaye anapenda apeleke shida za watu. Nimeona ya kwamba hii chama inaweza ikasaidia na ni mfano hai kabisa. Mimi pia nijidetendre niseme ni wazi nilete yangu mchango. Nyinyi mnaunga chama tawala mkono cha Tshisekedi, chama kongwe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambacho kimepiganisha demokrasia miaka na miaka. Lakini madarakani walimu wanalalamika, askari jeshi wanalalamika. Nyinyi mtawezaje kufikia kwenye hayo malengo wakati ambapo UDPS hawajafikia hata asilimia ngapi? Ndio, sawa vile UDPS ni kweli ni chama ambamo tumo ndani sisi sote. Ni chama tuko katika ile iosa. Si ni kweli? Kila chama ina projet de societe zake. Na kwa leo yule ambaye amesamble kutuongoza kwa leo ni Bwana Felix Tshisekedi. Ana lengo zake, ana projet de societe zake ambazo haziko za chama chetu sisi. Lakini inabidi tumsindikize ili kwamba aweze akafikia lengo zake ambazo amezipangilia yeye mwenyewe. Ni yale tu. Tunangoja sasa na sisi wakati wetu, wakati tutakuwa tumekuwa sisi ndio tunatawala, tukafuatilia na sisi projet de societe za kwetu ambazo haziko za Tshisekedi. Ujumbe gani watolea raia wa Uvira kujiunga ndani ya chama chetu? Ninaambia raia wa Uvira ya kwamba chama CNC ni chama cha umma, ni chama ambacho kinataka watu wote waje kwa wingi wajiunge, ili kwamba kwa pamoja tuweze kujifunza mabadiliko, tubadilishe tabia, tubadilishe vichwa, mentalite ya watu, ili kwamba tuone Kongo ingine, tutawale autrement Kongo, tukonstruire Kongo ingine ambayo haifanani Kongo ya Kenya. Ni Kibengi TV. Hiyo mimi nimeitwa Sifa Muhigirwa. Mimi ninahusu na finance chama cha CNC. Leo mnakuwa katika jumba la mikutano na yawezekana kwamba ni leo ndio mnamaliza mwezi wenu wa wanawake na mnasherehekea pamoja kueneza miaka 11 tangu kuundwa kwa chama chenu. Nini kama wanawake, nini mnaweza mkasema kuhusu sherehe ya leo? Tunafurahi sana kwa ajili ya sherehe ya leo. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 3, lakini tulifikiria tufete ndio wanasema preference pamoja na 11e anniversaire yetu ya parti, tuifete pamoja na tufurahishe wamama wote. Wewe binafsi kama vile mwanamama, wamama wenzako ambao wapata nafasi, muda na fursa kuhudhuria hapa wako majumbani, unawashawishi nini, namna gani uzuri na ubora wa hiki chama? Ndio, asante. Kama vile tuliongea, kama chama chetu inaona kwanza mtu kusaidia mwingine unajiacha wewe. Ndio ninawashauria hivi wamama wakaribie ndani ya chama yetu, juu tuone vitu tunasaidia watu wengine mkila aina, kama ni kuhusu afya, kama ni kuhusu finance, kama ni kuhusu kila kitu, tusaidie wengine wamama. Wewe ni afisa fedha financier. Unaposema kwamba kusaidia wengine kwanza, mfano umeshafanya nini? Tunaunga chama cha ndio wanaitaka nani makilimba ya kusaidia wengine. Sisi wa mama tunaunga makilimba, wakati uko na magumu tunakupatia pesa, unaweza kufanya commerce. Ndio. Na unaweza kutoa ujumbe gani sasa wa mama wa Uvira ambao hawajaungana ndani? Ndio nimesema hivi, kama wamama wakaribie ndani ya chama, wataona faida ya chama, kwa sababu sisi chama hatutusaidie sisi pekee, tunasaidia watu wengine kwa kufanya maendeleo ya nchi na kwa kuendelea kwao wenyewe binafsi.
Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.